पुरातन मालदा नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के जमतला इलाके में आयोजित मनसा गीत मेले में शुक्रवार रात एक पापड़ विक्रेता पर जानलेवा हमला हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी सुधीर दास मेले में पापड़ बेच रहे थे, तभी नशे में धूत खगन मंडल नामक व्यक्ति उनसे बहस करने लगा। विवाद बढ़ते ही उसने पास में रखी गर्म तेल की कढ़ाई उठाकर अचानक सुधीर पर उड़ेल दी। इससे वे बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद लोगों ने शोर सुनकर सुधीर को बचाया और उन्हें गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि पीड़ित के परिवार की शिकायत पर मालदा थाने की पुलिस ने आरोपी खगन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही यह भी देख रही है कि हमले में कोई और शामिल था या फिर नहीं। আমার স্বামী বলছে কি দাঁড়াও দিচ্ছে পাপড় গরমই আছে না, আমি গরম পাপড় নেব এই কড়া সারা আর তেল দেওয়া সারা আমার বড় গায়ে। কিভাবে কি করলো? ওই তো কড়াই ধরেই ঢালা দিচ্ছে গায়ের কড়াই ধরেই। হ্যাঁ, পাপড়টা পরে আপনারা কি করলেন? তারপরে তো আমি চিল্লাচ্ছি, কান দিচ্ছি, আমার স্বামী ছাড়া আমার কেউ নেই। কি ব্যবসা করেন? আমরা এই বাদামের আর পাপড়ের দোকান করি। কালকে কোথায় ব্যবসা করলেন? এখানে ওর বাপের কোন জায়গাটা? ওই দামতুলে মোড়ে। হ্যাঁ, আমরা প্রতিদিনের দোকান, সেখানে অনুষ্ঠান হয় সেখানেই দোকান লাগাই। অকারণেই তিনি ওইরকম করলেন? হ্যাঁ, আমার স্বামী কোনোদিন ঝামেলা করে না, কারোর সাথে নাচও করে না। কালকে কি এমন হয়ে গেল যে ওইভাবে ওই তো মদ খেয়ে আসে, তাই আমার স্বামীকে মদ খেয়ে আসে দিয়ে আগে এক থাপ্পড় মারে দিবে, তাও আমার স্বামী বলবে না। কালকে থাপ্পড় মারতো। এখন আপনার স্বামী কোথায় আছেন? আমার স্বামী এখন ভর্তি আছে ইয়েতে, সদরে। কেমন অবস্থা? এখন খুব খারাপ। কোথায় কোথায় লেগেছে? কোথায় কোথায় লেগেছে কোনো জায়গায় বাদ নেই। শরীরে? হ্যাঁ, কোনো জায়গাতে বাদ। গরম তেল? হ্যাঁ, গরম পোড়া তেল, খালি চোখটা খালি বাঁচাতে, পুরোটা মুখ পুড়িয়েছে। এখন মানুষের আসে নেই। আমার বাড়িতে স্যার মনসা গান হচ্ছিল, বুঝতে পারলেন তো। হট করে দেখছি ভিড় লেগে গেছে, গিয়ে দেখছি যে পাপড় নিয়ে ঝামেলা লেগে গেছে। হয়তো দিতে দেরি করেছে, আমি শুনলাম সবার কাছে, পাড়ার মানুষের কাছে, ওই নাকি দিতে দেরি করেছে অল্প। ভিড় তো লাগবেই স্যার, মেলার দোকানে ভিড় তো লাগবে। ভিড়ের মধ্যে হয়তো দিতে দেরি করেছিল, আর ড্রিঙ্ক করেছিল স্যার। ড্রিঙ্ক করার সামনে ফেলে দিয়েছে গায়ে একদম গরম তেল পুরোটা। রাগের মাথায়? হ্যাঁ, রাগের মাথায় স্যার ড্রিঙ্ক করেছিল, ওই পুরো ড্রিঙ্ক করেছিল। কত দূরে? ওই হাফ কিলোমিটারের ডিস্টেন্স। পরিচিতের মধ্যে করলো, হয়তো রিলেটিভ হয়নি। আচ্ছা, তারপরে কি আমরা নিয়ে আসলাম, হসপিটালে নিয়ে গেলাম, মোলপুর হসপিটালে নিয়ে গেলাম, ওখান থেকে মালদা মেডিকেলে ট্রান্সফার করেছে। আচ্ছা, কেমন অবস্থা আছে এখন? স্যার সিরিয়াস অবস্থায় আছে। পুলিশকে জানিয়েছেন বিষয়টা? হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি। কালকে পুলিশ যে গেছিল রাতে, তো উঠিয়ে নিয়ে ধরা পড়েছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা শাস্তি চাই। তো একটা ঘটনা, ভয়ঙ্কর ঘটনা, একটা বয়স্ক মানুষের গায়ে গরম তেল দেওয়া মানে ভয়ঙ্করই ঘটনা। শুধু ব্যবসা করেন? তো এখন তো কি মনে করছেন? কি ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।